Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut membaca usul qiraat riwayat As-Susi, masih dalam surah Al-Baqarah ayat 243 ya. 243 diyarihim imanatu fathul ya wal alif, sehingga kita baca diyarihim. Kemudian pada ayat 243 pada faqala lahum, iaitu idghamul lam fil lam, diidghamkan lam pada lam, sehingga kita baca faqallahum. Pada ayat 245 fayudha'ifahu, dhammul fa as-saniyah, didhammahkan fa yang kedua, sehingga kita baca fayudha'ifuhu. Pada ayat 246 Musa bitaqlil Musa. Pada ayat 246 diyarina imalatu fathatil ya, imalah fathah ya wal alif dan alif, sehingga kita baca diyarina. Pada ayat 246 alaihimul qital, kasrul mimi waslan, ketika wasal mim itu dikasrahkan, sehingga kita baca alaihimil qital. Pada ayat 247 wa qala lahum, idghamul lam fil lam, sehingga kita baca wa qallahum. Pada ayat 247 yukti, ibdalul hamzati waw, ditukar hamzah dengan waw, yukta dibaca dengan yukta dibaca dengan menukarkan hamzah dengan waw, sehingga kita baca yuta. Pada ayat 247 yukti, ibdalul hamzati wawan, ditukar hamzah dengan waw, sehingga kita baca yuti. Pada ayat 248 wa qala lahum, idghamul lam fil lam, diidghamkan lam pada lam, sehingga kita baca wa qallahum. Pada ayat 248 ya'tikum, ibdalul hamzatul alifan, ditukar hamzah dengan alif, sehingga kita baca ya'tikumu. Pada ayat 248 Musa dibaca dengan bitaqlil, sehingga kita baca Musa. Pada ayat 248 mu'minin, ibdalul hamzati wawan, ditukar hamzah dengan waw, mu'minin menjadi mu'minin. Pada ayat 249 minni illa, iaitu fathul ya, iaitu difathahkan wasal ketika wasal, ketika waqaf ya disukunkan, maka kita baca minniya illa. Pada ayat 249 wurfatan, maka kita baca fathul ghin, fathah ghin dengan sehingga menjadi ghurfah. Pada ayat 249 jawazahu huwa, sehingga dibaca dengan idghamul haq fil haq, diidghamkan hak dengan hak, sehingga dibaca jawazah huwa. Pada ayat 249 huwa walladzina, idghamul waw fil waw, diidghamkan waw pada waw, sehingga kita baca huwalladzina. Pada ayat 250 al-kafirina, imalah fathul kaf
wal alif, fathah kaf dan alif, imalahkan kaf dan alif sehingga kita baca al-kafirina. Pada ayat 251, Dawudu Jalut, kita baca idghamul dal fil jim, diidghamkan dal pada jim sehingga kita baca Dawud Jalut. Dawud Jalut. Dawud Jalut, dengan baca tiga wajah mad, qasar, tawassut dan isba'. Pada ayat 253, Isa dibaca dengan bitaqlil waqfan. Ketika waqaf, ketika wasal tidak ada taklilnya. Musa ya. Yakni ketika waqaf dibaca dengan taklil. Isa ketika waqaf dibaca dengan taklil. Isa. Pada ayat 254, ya'tiya yaumun, ibdalul hamzati alifan, ditukar hamzah dengan alif, summa idghamul ya'i fil ya'i, kemudian diidghamkan ya pada ya dengan idgham yang kamil sehingga kita baca yaum. Pada ayat 254, bai'un, fathu badli tanwin, fathatun badalu tanwin dhammi, sebagai pengganti tanwin dhammah sehingga kita baca bai'a, fathah ya, sebagai pengganti dari tanwin dhammah sehingga kita baca bai'a. Ayat 254, khullatun, fathatun badlu tanwin, fathah dengan sebagai pengganti tanwin dham, badlu tanwin dham sebagai pengganti tanwin dhammah sehingga kita baca khullata. Pada ayat 254, syafa'atun, fathatun badlu tanwinin ad-dham, badlu tanwinin dham ya, sebagai baca dengan fathah sebagai pengganti tanwin dhammah sehingga kita baca syafa'atun menjadi syafa'ata. Pada ayat 255, la ta'khudhuhu, ibdalul hamzati alifan, ditukar hamzah dengan alif sehingga kita baca la ta'khudhuhu. Pada ayat 255, yashfa'u indahu, idghamul ain fil ain, diidghamkan ain pada ain sehingga kita baca yashfa'indahu. Pada ayat 255, ya'lamu ma, maka kita baca idghamul mim fil mim, idghamkan mim pada mim sehingga kita baca ya'lamma. Ayat 255, wa huwa, iskanul ha, disukunkan ha sehingga kita baca wahwa. Pada ayat 256, wa yu'minu, ibdalul hamzati wawan, ditukar hamzah dengan waw sehingga kita baca wa yu'min. Yu'min menjadi yumin. Pada ayat 256, al-wuthqa bil taqlil, dibaca dengan taklil al-wuthqa. Pada ayat 257, an-nari, dibaca imalatu fathin nun wal alif, dibaca fathah nun dan alif sehingga dibaca an-nir. 258, ya'ti, ibdalul hamzati alifan, ditukar hamzah dengan alif sehingga dibaca yati. 258, pada ayat fa'ti, ibdalul hamzah alifan sehingga kita baca fati. Pada ayat 259, wahia, iskanul ha, disukunkan ha sehingga dibaca wahya. Pada ayat 259, labista, ada dua tempat itu dibaca idghamus sa fil fitta, diidghamkan sa pada ta. Maudhi'aini, ada dua tempat
iaitu labitta. Pada ayat 259 qala labithtu, idghamul lam fil lam, diidghamkan lam pada lam, summa idghamus sa fit ta, kemudian diidghamkan sa pada ta, sehingga kita baca qallabittu dengan 3 bentuk mad, qasar, tawassut dan pada ayat 259 himarika, imalatu fathul mim wal alif, sehingga kita baca dengan imalah ya, sehingga baca himerik. Pada ayat 259 nunshizuha birra badal zai, dengan ra sebagai pengganti zai, sehingga kita baca nunshiruha. Ayat 259 tabayyana lahu, idghamun nun fil lam, diidghamkan nun pada lam sehingga dibaca tabayyal lahu. Pada ayat 269 hari ini iskanur ra ma'at tafkhim, disukunkan ra dengan membaca tafkhim tebal menjadi aruni. Pada ayat 260 al-mautah dibaca dengan taklil sehingga menjadi al-mauta. 260 tu'min, ibdalul hamzah, wawan ditukar hamzah dengan waw sehingga kita baca tu'min. 260 ya'tinaka, ibdalul hamzah, alifan ditukar hamzah dengan alif sehingga dibaca yatinaka. Pada ayat 261 ambatat sab'a, idghamut ta fi sin, diidghamkan ta pada sin sehingga dibaca dengan ambatas sab'a. Pada ayat 264 wala yu'minu, ibdalul hamzati wawan, ditukar hamzah dengan waw, wala yu'minu. Pada ayat 264 al-kafirina, imalatu fathatil kaf, di imalah fathah kaf itu wal alif dan alif sehingga dibaca al-kafirin. Pada ayat 265 bi rabawatin, yakni bi dhammu ra, dengan dhammahkan ra sehingga kita baca bi rubawatin. Pada ayat 265 ukulaha bi sukunil kaf, dengan sukun kaf sehingga kita baca ukulaha menjadi uklaha. Ayat 266 al-anharu lahu, idghamur ra fil lam, diidghamkan ra pada lam sehingga dibaca anhallahu. Al-anhallahu. Pada ayat 268 wa ya'murukum, ibdalul hamzati alifan wa iskanur ra, ditukar hamzah alif dan disukunkan ra menjadi ya'murukum. Pada ayat 269 yu'ti, ibdalu hamzati wawan, ditukar hamzah itu dengan waw sehingga menjadi yu'ti. Pada ayat 269 yu'ta, ibdalul hamzati wawan, ditukar hamzah dengan waw sehingga dibaca yu'ta. Pada ayat 270 ansarin, imalatu fathati sad wal alif, dibaca imalah fathah sad dan alif sehingga dibaca ansir. Pada ayat 271 fa ni'immahi wajhan, ada 2 wajah,
Yang pertama ikhtilas kasratul ain, iaitu ikhtilas itu membaca 2/3 dari kasrah ain. Kasrah itu 2/3 saja pada huruf ain sehingga dibaca fani'im fani'im fani'imma fani'imma fani'imma, dicepatkan ainnya karena itu ikhtilas, dibaca 2/3 saja. Fani'imma fani'imma. Kemudian yang kedua dibaca dengan iskanul ain, dibaca dengan sukun ain. Fani'imma fani'imma. Kemudian pada ayat 271 wa tu'tuha, ibdalul hamzati wawan, ditukar hamzah dengan waw. Wa tu'tuha. Pada ayat 271 fahuwa, di iskanul ha, sukunkan ha sehingga dibaca fahwa. Pada ayat 271 wa yukaffiru, ibdalul ya nun, ya itu ditukar dengan nun sehingga kita baca wa nukaffiru. Pada ayat 273 yahsabuhum, bikasril sin, dengan kasrah sin menjadi yahsibuhum. Pada ayat 273 bisimahum, bitaklil, dibaca dengan taklil sehingga dibaca dengan bisimahum. Pada ayat 274 wan nahari, dibaca dengan imalatu fathatil ha, dibaca imalah fathah itu dan alif sehingga dibaca wan nahir. Pada ayat 275 yakuluna, ibdalul hamzati alifan, ditukar hamzah dengan alif menjadi yakuluna. Pada ayat 275 an-nari, imalatu fathatin nun wal alif, dibaca imalah fathah nun dan alif sehingga menjadi an-nir. Pada ayat 276 kafarin, imalatu fathatil fa wal alif, diimalahkan huruf fa dan alif, fathah fa dan alif sehingga menjadi kafir. Kemudian pada ayat 278 mu'minina, ibdalul hamzati wawan, ditukar hamzah wawan sehingga dibaca mu'minina. Pada ayat 279 fa'zanu, ibdalul hamzati alifan, ditukar hamzah dengan alif sehingga fa'zanu. Pada ayat 280 tasaddaqu, bitasdidi sad, dengan tasdid sad sehingga kita baca tasaddaqu. Pada ayat 281 turja'un, fathul ta wa kasril jim, difathahkan ta dan dikasrahkan jim sehingga menjadi turji'un. Pada ayat 282 ya ba, ibdadul hamzati alifan, ditukar hamzah alif, ada dua tempat al-mawdi'ain, baca dengan ya ba. Pada ayat 282 asyuhada'i an, ibdalul hamzati thaniyah ya'an maftuhah, ditukar hamzah yang kedua dengan ya yang maftuh sehingga menjadi asyuhada'iyain, asyuhada'iyana yani, asyuhada'iyani. Jadi asyuhada'ian menjadi asyuhada'iyani. Bukan ya, asyuhada'iyana, asyuhada'iyan ya, iyan
an. Jadi ya di an menjadi yan, ya, kena ditukar dengan ya. Sekali lagi saya baca asyuhada'i an, asyuhada'i yan. Pada ayat 282 ihdahuma ma'an, ya, bitaklil fi maudhi'aini, boleh dibaca taklil pada dua tempat sehingga kita baca ihdahuma, ihdahuma, ada dua tempat. Kemudian pada ayat 282 fatudzakkira ihdahuma, iskanul zal wa takhfifi kaf, disukunkan zal dan dibaca tidak tasydid huruf kaf sehingga kita baca fatudzakkira, fatudzakkira. Jadi fatudzakkira menjadi fatudzakkira. Pada ayat 282 al-ukhra imalatu fathati ra wal alif, dibaca imalah fathah ra dan alif sehingga menjadi al-ukhri. Selanjutnya pada ayat 282 asyuhada'u idza wajhan, ada dua wajah. Yang pertama ibdalul hamzati, dibaca hamzah ats-tsaniyah, menukar hamzah yang kedua wawan dengan waw. Wahwal muqaddam, inilah yang lebih utama sehingga kita baca asyuhada'u idza, asyuhada'u wiza. Kemudian yang kedua adalah tashil asyuhada'u idza uiza, asyuhada'u idza. Kemudian ayat 282 tijaratan, dibaca dengan bitanwin dhom, dengan tanwin dhammah, pakai dhammah, ya, menjadi tijaratun, tijaratan menjadi tijaratun, karena kana itu adalah fi'il tam, tidak fi'il naqis. Kemudian pada ayat 282 juga hadiratan bitanwin dhom, ya, ini dengan dhammah hadiratun, ya. Kemudian pada ayat 283 farihanun dhammur ra wal ha ma'an, ma'a hadfil alif, dengan membuang alif sehingga kita baca faruhunun, ya, ra dan ha didommahkan, fara, ya, farihanun menjadi faruhunun. Kemudian alladzi tumina waslan, ketika wasal ibdalul hamzati ya, ditukar hamzah dengan ya, alladzi tumina. Pada ayat 284 fayawfiru liman, idghamur ra fil lam, diidghamkan ra pada lam sehingga kita baca fayawfil liman, fayawfil liman. Pada ayat 284, ya, wa yu'adzibu man menjadi iskanul ba wa idghamiha fil mim, wa idghamuha fil mim, disukunkan ba dan idghamkan ba itu pada mim sehingga menjadi yu'adzimman, yu'adzimman. Pada ayat 285 wal mu'minuna ibdalul hamzati wawan, ditukar hamzah waw menjadi wawan, ditukar hamzah dengan waw maka menjadi wal mu'minuna. Dan pada ayat 285 dan 286 al-masirula, al-masirula ini diwasalkan sehingga kita baca idghamur ra fil lam menjadi al-masilla, 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 qasar, tawassut dan isba'. Kemudian pada ayat
286 akhtana dibaca dengan ibdalul hamzati alifan, ditukar hamzah dengan alif, akhtana. Kemudian pada ayat 286 pada kalimat waghfir lana idghamur ra fil lam, diidghamkan ra pada lam sehingga kita baca waghfir lana. Dan yang terakhir alhamdulillah selesai surat Al-Baqarah ayat 286 pada kalimat al-kafirina imalatu fathatil kaf wal alif, dibaca imalah fathah kaf dan alif sehingga dibaca dengan al-kafirin. Wallahu a'lam.